बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज का दिन बहुत ही अहम तरीन दिन था, लेकिन ये अहम तरीन दिन जो है वो कल पे शिफ्ट हो गया है। अब ये अहम तरीन दिन होगा कल दो बड़े मारके हैं। आज का पहला अहवाल बता दूं कि आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो ट्रायल चल रहा है, साइफर केस में, उसको चैलेंज किया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऑर्डर के खिलाफ डिवीजन बेंच है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ये मुकदमा सुन रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब दलाइल दे रहे हैं। साइफर ट्रायल जो है उसको मुअत्तल किया हुआ है डिवीजन बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और उसका ट्रायल रोका हुआ है क्योंकि बहुत सारे सवालात ऐसे आ गए हैं कि जिसके बाद ये ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया था। उसमें कुछ बेज़ाब्तगियां हैं, कुछ गैर कानूनी इक़दामात हैं और कुछ ऐसे इक़दामात हैं जो ट्रायल शुरू करने के लिए जो आईनी और कानूनी तकाजे पूरे किए जाने थे वो तकाजे पूरे नहीं किए गए, बल्कि साइफर केस भी उसी तरीके से चलाया जा रहा है जैसे कि तोशाखाना चलाया गया था, और तोशाखाना में आनन फानन सजा सुना दी गई थी और जज साहब जो हैं वो कमरा अदालत में बैठे शेर व शायरी करते रहते थे, और ऐसे तासुर बिल्कुल जुबान ज़द आम था कि जनाब ये फैसला पहले से आ चुका है और ये सिर्फ एक जारी करना है। तो यही चीज इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही है। इमरान खान साहब अडयाला जेल में कैद हैं और उनको बगैर ट्रायल के जेल में कैद रखा गया है, और उनकी जमानतों की दरखास्तें जो हैं उनकी भी और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जमानतों की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुकी हैं, और दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनका जो ट्रायल है वो रोक चुका है। वरना अब तक इमरान खान साहब का क्रियाक्रम हो चुका होता, शाह महमूद कुरैशी साहब को सजा सुनाई जा चुकी होती। उसकी वजह यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी जेर अताब हैं और इमरान खान साहब भी जेर अताब हैं, और इसलिए भी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब एक अलग ऑर्डर पास कर चुके हैं, और वो ऑर्डर है कि जनाब 4 हफ्ते के अंदर अंदर साइफर ट्रायल का मुकम्मल किया जाए और साइफर केस में फैसला सुनाया जाए। जबकि वाकिफाने हाल जो वो कहते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये भी कह दिया कि ये सजाए मौत का केस है, उम्र कैद का केस है, और दूसरी जानिब अमेरिका की जो एक मीडिया कंपनी है intercept.com, वो एक मशहूर मारूफ जिन्होंने साइफर के मंदरजात भी शाया किए थे, वो ये कह चुके हैं कि इमरान खान साहब को सजाए मौत सुनाई जाएगी, और जो उन पे दफात लगाई गई हैं ये सजाए मौत का केस है। और इसलिए 11 अमेरिकन सेनेटर्स ने जो कि हुक्मरान जमात से डेमोक्रेट से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने ये अपने सदर बाइडन को और अपने वजीर खारजा को ये खत लिखा है कि इस पे इंटरवीन किया जाए। ये गैर कानूनी ट्रायल है, गैर बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, और इमरान खान साहब को साइफर की बुनियाद पे सजाए मौत देने का मंसूबा है और इल्जाम अमेरिका पे आएगा। इसलिए ये सारे का सारा सिलसिला जो है इसको रोका जाए और अमेरिकन हुक्काम जो हैं वो इसमें इंटरवीन करें। ये सब कुछ एक बहुत बड़ा ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, पहले कॉन्स्पिरेसी फिर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, ये साइफर जो है ये कोई मामूली मामला नहीं है, ये गैर मामूली केस है, और ये इस वक्त बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल कर चुका है। क्योंकि इसीलिए ये बहुत समझने की चीज है कि एक केबल आई, यानी कि सिफारती केबल आई, और सिफारती केबल में जो कुछ लिखा था वहां से ये लड़ाई शुरू हुई, जबकि असल जो इसके किरदार हैं वो जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, वो महजूज हो रहे हैं, लेकिन जो बेगुनाह है वजीर खारजा और वजीर आजम, उनको सजा सुनाने का प्लान है। इसलिए जनाब ये सारे का सारा सिलसिला चल रहा है। जो आज हियरिंग हुई है, आज यही था, आज लास्ट हियरिंग पे डिवीजन बेंच ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने ये कहा था कि आज वो हर सूरत में फैसला सुना देंगे, और उसके बाद फिर फैसला होगा कि ट्रायल जारी होना है या नहीं होना। लेकिन आज जो आर्गूमेंट्स हुए, उस आर्गूमेंट्स में भी जो चीजें बहुत ज्यादा वाजे नहीं हो सकी। मैं आपको बता देता हूं कि सलमान अकरम राजा साहब ने जो अपना मौकफ पेश किया, मुकदमा पेश किया, वो जरा सुन लीजिए कि बगैर दस्तावेजात फराहम किए
فرد جرم عائد کی گئی. اسے معمولی بے-ضابطگی وہ کہتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے، اور بغیر دستاویزات فراہم کرنے کے فرد جرم عائد کرنا یہ بالکل ایک سنگین خلاف ورزی ہے، اور جو کہ اگر ملزم کے سامنے یہی نہیں پتا کہ اس کے پہ الزام کیا ہے، اور الزام کے بغیر اس کو بتائے بغیر فرد جرم عائد کر دی گئی، یہ ایکچوئل ہوا ہے. اور یہ فرد جرم قبل از وقت عائد کی گئی تھی، یہ بھی ہو چکا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ کچھ ایسا اہم ہوا ہے کہ ہمیں دستاویزات تک فراہم نہیں کیے گئے. یہ بات بھی درست ہے، کیونکہ وکلا نے بھی لینے سے انکار کر دیا تھا، اور عمران خان صاحب نے بھی اس پیپر پہ دستخط جو کیے اس میں لکھا ہے کہ مجھے مکمل دستاویزات نہیں دی گئیں، اور ابھی تک بھی مکمل دستاویزات نہیں گئیں. سائفر کے مندرجات کیا ہیں وہ ابھی ظاہر نہیں کیے گئے، جو گواہان اجلت میں ریکارڈ کیے گئے بیانات وہ نہیں بتانا چاہ رہے. اس لیے یہ سارا کچھ. اس کے بعد رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو آج طلب کیا گیا عدالت میں، اور اسلام آباد رجسٹرار ہائی کورٹ اسلام آباد انہوں نے ان سے 2 سوالات عدالت نے پوچھے، کیونکہ یہ ایک اہم چیز چل رہی ہے معاملہ کہ یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے اس کو کس نے اپروو کیا. یہ انتظامیہ کر رہی ہے، عدلیہ کر رہی ہے، جج کو نامینیٹ کس نے کیا، کب کیا، اور وفاقی کابینہ سے منظوری کب لی گئی، کیونکہ اس میں بہت زیادہ آئینی حکم ہے، بہت ہی خفیہ طریقے سے یہ سارا کام کیا گیا تھا. اور ایون عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کیے بغیر جج کے سامنے ان کا جوڈیشل ریمانڈ، فزیکل ریمانڈ تو لیا ہی نہیں تھا، پھر ان کا جوڈیشل ریمانڈ لیا گیا، اور پھر اٹک میں جا کے جیل میں یہ سارا کچھ کیا جاتا رہا. یہ سب کا سب جو ہو رہا تھا اس ساری کاروائی کو ایک پراسرار سرگرمیاں تھیں، پراسرار قسم کی کاروائی تھی. پھر اس کو ایک گشتی مراسلے کے ذریعے وفاقی کابینہ نے، نگراں حکومت کی کابینہ نے ایک گشتی مراسلے کے ذریعے اپروول لینے کی کوشش کی. وہ ساری چیزیں ریکارڈ پر آ چکی ہیں. تو اس لیے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کی تعیناتی سے متعلق پوچھنا، آج رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو جب بلایا تو ان سے 2 سوالات انہوں نے پوچھے کہ جج ابو الحسنات ذوالقرنین کی تعیناتی سے متعلق بتایا جائے، اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے جج کی تعیناتی کا پروسیس کیا تھا، کیا جج نے جیل ٹرائل سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کیا تھا. یہ سوالات جو ہیں یہ عدالت نے پوچھے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ سے. کیا آفیشل سیکرٹ عدالت کے جج کی تعیناتی کے لیے پہلا خط ہائی کورٹ نے لکھا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے پوچھا، یا وزارت قانون نے جج کی تعیناتی کے پروسیس کا آغاز کیا؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب یہ سوال پوچھ رہے ہیں. دوسرا یہ بتائیں کہ کیا ٹرائل جج نے جیل ٹرائل سے پہلے ہائی کورٹ کو آگاہ کیا؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ سے پوچھا. انہوں نے کہا جی کہ میں ریکارڈ کا جائزہ لے کر عدالتوں کے عدالتی سوالوں کا جواب دے دوں گا. تو اسلام آباد ڈویژن بینچ نے بھی یہی کہا کہ آپ اس کے سوالوں کا جواب لے کر آئیں. تو لہٰذا یہ وہ جواب اب وہ کریں گے، آئی تھنک کل فائل کریں گے. اور مقدمے کی سماعت، یہ بتا دوں کہ مقدمے کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ابھی مجھے اور آرگومنٹس دینا ہیں اور میں ابھی اور دلائل دوں گا، اور اس لیے کل تک یہ سماعت بھی ملتوی کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرائل بھی کل تک کے لیے معطل کر دیا گیا ہے. کل 11 بجے تک حکم امتناعی ہے، اور اگست سے نومبر تک اس کیس میں قانون کی سنگین خلاف ورزیاں ہوئیں. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اگست میں ان کو عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں گرفتار کیا گیا تھا، اور پھر پیرالل خاموشی سے یہ سائفر کا معاملہ بھی شروع کر دیا گیا تھا، اور اس میں اسد عمر صاحب ہیں، ان کی ضمانت ہو چکی. اعظم خان صاحب کو بھی اس کیس میں اٹھایا گیا تھا، لیکن ابھی تک وہ منظر عام پہ نہیں آئے، انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا. اس میں مختلف قسم کے گواہان کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور اس میں تمام جو وزراء تھے اس میں نیشنل سیکورٹی کونسل کا ریکارڈ ابھی تک نہیں پیش کیا گیا. اس لیے اگر وہ کہتے ہیں کہ جی اگست سے نومبر تک اس کیس میں قانون کی سنگین خلاف ورزیاں ہوئیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا. میاں گل حسن، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ وفاقی کابینہ کی منظوری بالآخر اس مسئلے کو حل کر دیتی ہے. کابینہ کی منظوری کا عمل درآمد پہلے سے ہو چکی کاروائی پر نہیں ہو سکتا، یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا. تو اس لیے یہ آج کی کاروائی کے بعد یہ سارا سلسلہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور بھی آپ کو خبریں ساتھ شیئر کر لوں کہ عمران خان صاحب کا جو درخواست کی ضمانت ہے، ضمانت کی درخواست ہے، وہ سپریم کورٹ میں کل نہیں پرسوں اس کو ہیئرنگ ہوگی 23 تاریخ کو. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اپنی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ فائل کر دی ہے سپریم کورٹ سے، کیونکہ ان کی درخواست ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دی تھی.
जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, और न सिर्फ रिजेक्ट की बल्कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें शामिल कर दी गई जो कि बिल्कुल मेरिट पे और जो कि केस से मुतालिक थी, जिसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब ने यहां तक कह दिया कि ये सजाए मौत और उम्र कैद जो है बाजी नजर में हो सकती है। इस तरह के चीजें और कुछ और भी उसमें ऐसी ऑब्जर्वेशंस दे दी जो कि मेन केस को इफेक्ट कर सकती हैं और लोअर कोर्ट को इफेक्ट कर सकती हैं, उनके माइंड को। इसलिए जनाब ये एक सारे का सारा सिलसिला शुरू है और शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा है कि ये साइफर केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया है और साइफर केस में दर्ज एफआईआर कानूनी तकाजों को मद्देनजर नहीं रखा गया। एफआईआर में मुल्ज़िम का बराह रास्त ताल्लुक नहीं बताया गया और मेरा किरदार मरकजी मुल्ज़िम के साथ नहीं मिलाया जा सकता। दरखास्त गुजार वज़ीर ख़ारजा, और उन्होंने ये भी कहा है कि 248 के तहत इस्तिस्ना जो है वो दिया जाए। इसके साथ साथ जो मजीद आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो साइफर केस का ट्रायल रोकने का हुक्म जो है वो अब आ चुका है, तहरीरी तौर पे भी जी, और कल 11 बजे तक उसकी तौसीह कर दी है। अब कल सुबह इसकी हियरिंग होगी, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि इस पे जब तक इसका फैसला नहीं आ जाता उस वक्त ये ट्रायल सस्पेंड रहेगा। एक और आज अडयाला जेल में जो कुछ मुलाकातें हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली मेंबर्स गए थे, वो मुलाकातें करने गए थे, और साथ साथ अलकादिर ट्रस्ट में एक जो है मामला, अलकादिर ट्रस्ट का नैब की टीम आज फिर इमरान खान साहब के साथ एंगेज रही और वहां पे तवील उनके साथ नशिस्त हुई और उनसे इन्वेस्टिगेट किया और 15 नवंबर से रोजाना की बुनियाद पर यह तफ्तीश कर रही है। और ये इसलिए कर रही है कि उसकी वजह यह है कि खतरा है गवर्नमेंट को, हुकूमत को, इमरान खान साहब के मुखालिफिन को यह खतरा लाहक है कि कहीं ऐसा ना हो कि साइफर केस जो है उसका ट्रायल जो है वो अब तक गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया जाए और इमरान खान साहब की कहीं जमानत ना हो जाए फौरी तौर पे। और इस खदशे के पेश नजर अब इमरान खान साहब के मुखालिफिन जो हैं, सियासी गैर सियासी कुव्वतें, वो पैरेलल मुतवाजी तौर पे कुछ ऐसे इंतजाम कर रहे हैं कि हर सूरत में इमरान खान साहब को जेल में ही रखा जाए, क्योंकि बैकडोर चैनल पे बहुत कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। और खास तौर पे आज सलमान अकरम राजा साहब ने जो आर्गूमेंट्स दिए वो ये दिए कि ये जेल ट्रायल, न सिर्फ ये जेल ट्रायल है बल्कि ये खुफिया ट्रायल, सीक्रेट ट्रायल किया जा रहा है, जिसमें फैमिली मेंबर्स को भी इजाजत नहीं है अंदर जाने की। फैमिली मेंबर्स भी अंदर नहीं जा सकते, उनको भी इजाजत लेकर जाना पड़ती है। वकला तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते, मीडिया नहीं जा सकता, और ये सारा काम एक खुद का निजाम के तहत अज खुद बगैर किसी कानूनी और आईनी तकाजे पूरे किए बगैर हो रहा है। तो इसलिए जनाब ये इंपॉर्टेंट केस, अहम तरीन डेवलपमेंट, और ये कल अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 मैदान सजेंगे। कल नवाज शरीफ साहब का भी केस है और नवाज शरीफ साहब का केस है और इमरान खान साहब का भी केस है। एक केस में जस्टिस मियां गुल हसन, इमरान खान साहब का जो केस होगा उसमें जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज होंगी, और दूसरी जानिब जो नवाज शरीफ साहब का केस है उसमें भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, लेकिन उस बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब कर रहे हैं। तो ये दिलचस्प कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और सिक्योरिटी के इंतजाम वहां पे बढ़ा दिए गए हैं। और इमरान खान साहब को तो बहुत मुश्किल दरपेश होती थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब को फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, इंतजामिया भी दे रही है और जुडिशल हुक्काम भी दे रहे हैं, और गैर सियासी अनासिर जिसको हम उर्फ आम में एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं वो भी उनको मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट कर रही है। तो देखिए जनाब आइंदा 2-4 दिनों में क्या होता है, क्योंकि ये हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे अहम फैसले, अहम मुकदमात हैं, जबकि बैकडोर चैनल पे भी बहुत कुछ हो रहा है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।